मौजूदा टैक्स निज़ाम सरमायाकारी में रुकावट है, हमें टैक्स स्लैब कम करने होंगे और इंशाअल्लाह ये वक्त जल्द आएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची पोर्ट ट्रस्ट की तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने कस्टम्स क्लियरिंग के जदीद निज़ाम का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कस्टम्स हुकाम से गुफ्तगू की। अफसरान ने वज़ीर-ए-आज़म के सवालों का जवाब और सिस्टम से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बानी पीटीआई की मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत। बैरिस्टर गौहर ने बताया, बानी ने मुतालिबात तहरीरी तौर पर हुकूमत को देने की इजाजत दे दी। आइंदा इजलास में मुतालिबात तहरीरी शक्ल में देंगे। सहाफ़ी ने पूछा, अलीमा खानम ने कहा था गंडापुर के हाउस अरेस्ट का पैगाम लाए थे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुझे कोई पैगाम आया, ना ही अली अमीन गंडापुर को। बुशरा बीबी की बैकडोर मीटिंग्स हुई हैं। 3 लोग हैं जो डील कर रहे हैं। प्रोग्राम खबर में मोहम्मद मालिक का इंकशाफ। मेज़बान मोहम्मद मालिक ने बताया, बुशरा बीबी की अब तक 4 मुलाकातें हो चुकी। एक मीटिंग 26, दूसरी 30 दिसंबर, तीसरी 1 और चौथी 5 जनवरी को हुई। बानी पीटीआई ने भी कंफर्म कर दिया है कि बुशरा बीबी जो कर रही है दुरुस्त है। तर्जुमान पीटीआई शेख वकास अकरम ने तरदीद कर दी। कहा, मोहम्मद मालिक से दरखास्त है, तीनों नाम सामने लाएं। जो आज आप भुगत रहे हैं ये मकाफात अमल है। ये कैसी सियासत है कि फौजी अगर हमारे साथ हैं तो बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ नहीं तो उन्हें गोलियां मारकर शहीद कर दो, वर्दियों को डंडों पर टांग दो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरगोदा यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। कहा, बच्चों किसी के बहकावे में ना आना। जो आपको कहता है मुल्क को जला दो, आग लगा दो, वो आपका मुखलिस नहीं। ARY न्यूज़ की बड़ी खबर पर बड़ा एक्शन। ARY ने कराची में खुले मैन होल्स का मामला उठाया। में मुर्तज़ा वहाब को फौरी 334 हेल्पलाइन फाल। मुर्तज़ा वहाब ने प्रोग्राम 11th आवर में हेल्पलाइन फाल करने का वादा किया था। मेज़बान वसीम बादामी के साथ गुफ्तगू में बोले, जहां मैन होल खुला हो 11134 पर कॉल करें और फौरी हल पाएं। यूसी चेयरमैन और बल्दियाती नुमाइंदे भी मैन होल के ढक्कन लगा सकते हैं। और जिला कुर्रम में इमदादी सामान पहुंचना शुरू हो गया। 10 ट्रक बग्गन और 30 ट्रकों का काफिला पाड़ा चुनार पहुंच गया। डिप्टी कमिश्नर कुर्रम अशफाक खान ने कहा, काफिले का पुरअमन तरीके से पाड़ा चुनार पहुंचना खुशाइंद है। आवाम से अपील है, कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें। इमदादी सामान में टेंट, अशिया फरोनोश और घरेलू सामान शामिल है। उनकी रिहाई के प्रेशर से मुतल्लक बात है तो प्रेशर तो सिर्फ उनके ज़ुबानी कलामी बयानात का ही है, इसके अलावा तो कोई प्रेशर नहीं है। आपस में भी जो है वो ये लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ भी जो है वो साजिश कर रहे हैं। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कहीं से कोई दबाव नहीं, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। अलीमा खानम के बयानात इंतशार पर मबनी हैं। अलीमा खानम ने बानी पीटीआई के जेल में रहने के सियासी फवायद की बात की। जिस जमात के लीडर को जेल में रखने की बातें हों, उनसे क्या तवक्को की जा सकती है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी पीटीआई से मुंसलिक लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। पीटीआई हमेशा सोशल मीडिया पर मुल्क मुखालिफ मुहिम चलाती है। पीटीआई ने सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर बड़ी जमात बनने का सफर तय किया था। इमरान खान साहब ने आज कहा है, जो प्रोपेगेंडा अकाउंट्स हैं बीबी साहबा के खिलाफ बतौर ख़ास एक प्रोपेगेशन है, एक ऑर्गेनाइज कैंपेन है, उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। बानी ने कहा, प्रोपेगेंडा अकाउंट से पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं। वकील फैसल चौधरी का कहना है कि बानी ने कहा, उनके मुकदमात मुज़ाकरात का एजेंडा नहीं है। उन्होंने मुल्की मसाइल पर मुज़ाकरात की हामी भरी। ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी ने हिदायत की कि मुज़ाकरात करें, जुडिशल कमीशन पर नहीं मानते तो बात ना करें। 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की कुछ दफात कलअदम की। हम भी उन्हें कलअदम रखें तो सिविलियन का फौजी ट्रायल हो ही नहीं सकता। अगर हम किसी और नतीजे पर पहुंचें तो तय करना होगा कौन से सिविलियन का फौजी ट्रायल हो सकता है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस में जस्टिस नईम अफगान के रिमार्क्स, जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए। सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल सानेहा APS जैसे मुजरिमों के लिए था। तमाम सिविलियन से वही बर्ताव किया जा सकता है। मुल्क का आइन मुअत्तल नहीं है। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने कहा, पार्लियामेंट चाहे तो कल कानून बना देती। तिरछी आंख से देखना जुर्म है।
جرم کا ٹرائل کہاں ہوگا؟ وہ عدالت قائم کرنا بھی پارلیمنٹ کی آئینی ذمہ داری ہے۔ آئین پاکستان پارلیمنٹ کو یہ اختیار اور ذمہ داری دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے پارلیمنٹ سپریم ہے، میرے خیال میں آئین سپریم ہے۔ وزارت دفاع کے وکیل نے دلائل دیے، سماعت کل تک ملتوی۔ نومائے جی ایچ کیو حملہ کیس انسداد دہشت گردی، عدالت نے ایک اور ملزم شہیر سکندر پر فرد جرم عائد کر دی۔ عدالت نے 13 جنوری کے بعد کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے 13 جنوری کو استغاثہ کے گواہوں کے بیانات ریکارڈ کروانے کا حکم دیا۔ عدالت نے عثمان ڈار کی بیرون ملک جانے کی درخواست بھی منظور کر لی۔ عثمان ڈار کو 13 جنوری سے 21 فروری تک بیرون ملک جانے کی اجازت مل گئی۔ اے ٹی سی اسلام آباد نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور عمر تنویر بٹ کو اشتہاری قرار دے دیا۔ غیر حاضر ملزمان کے وارنٹ جاری، عدالت نے احکامات بانی پی ٹی آئی کی نااہلی پر احتجاج کیس میں جاری کیے۔ All about implementation and execution of the structural reforms, because this is the only way we are going to move forward, inshallah, from stabilization into sustainable growth. But at least in the last 9.5 months, we have moved from 300,000 investors to a base of 365,000. ہماری معاشی سمت IMF کے ساتھ معاہدے سے معیشت استحکام کی راہ پر گامزن ہوئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسٹاک ایکسچینج میں تقریب سے خطاب، کہا معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے توانائی کے شعبے میں اصلاحات ناگزیر ہیں، خسارے میں چلنے والے سرکاری اداروں میں بھی اصلاحات لا رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ملک کی سفارتی تنہائی ختم ہو چکی ہے، بیرونی سرمایہ کاروں کا پاکستان پر اعتماد بڑھ رہا ہے، دن رات محنت کر کے ترقی کریں گے۔ پاکستان پر 130 ارب کا قرض بہت بڑا نہیں، پاکستان میں متبادل مارکیٹ بنانی ہے جو اب تک ہم نہیں بنا سکے۔ امریکہ، برطانیہ اور جاپان نے متبادل مارکیٹ تخلیق کی، اسی لیے IMF انہیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی کابینہ ارکان کی کراچی میں سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کے گھر آمد۔ شرجیل میمن کو پوتے کی مبارکباد دی۔ شرجیل میمن اور ان کے صاحبزادے راول شرجیل نے وزیر اعظم کا استقبال کیا اور میزبانی کا موقع دینے پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دورہ کراچی میں گورنر سندھ کی گاڑی میں سفر کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی موجودگی میں گاڑی گورنر سندھ نے ڈرائیو کی۔ کرک میں شہید 3 جوان آبائی علاقوں میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں پاک فوج کے سینئر افسران، جوانوں، لواحقین اور عمائدین علاقہ کی بڑی تعداد میں شرکت۔ تینوں جوان 6 اور 7 جنوری کو دہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ شہید لانس حولدار عباس علی کا تعلق ضلع غزر، شہید نائک محمد نذیر کا تعلق سکردو اور شہید نائک محمد عثمان کا تعلق ضلع اٹک سے تھا۔ کراچی تا خیبر شدید سردی کی لہر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا سمیت بالائی علاقوں میں برفباری، یخبستہ ہواؤں نے سردی بڑھا دی۔ بلوچستان کے شمالی اضلاع میں بھی موسم شدید سرد۔ سوات کی وادی کالا میں درجہ حرارت -9، قلات استور میں -8، کوئٹہ زیارت -7، سکردو، چترال اور ہنزا میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری رہا۔ کراچی سے سکھر موٹر وے کا کام اسی سال شروع کریں گے، وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا کہنا ہے۔ سندھ حکومت کو موٹر وے تعمیر میں شمولیت کی دعوت دیں گے۔ موٹر وے کا آغاز کراچی پورٹ سے ہوگا۔ ملک کی ترقی میں کراچی سکھر موٹر وے سنگ میل ثابت ہوگا۔ پروجیکٹ کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے طور پر شروع کیا جا سکتا ہے۔ پارٹنرشپ میسر نہ ہوئی تو حکومت خود خرچہ اٹھائے گی۔ آئندہ 25 سال میں یہ موٹر وے 3000 ارب روپے منافع دے گی۔ ARY نیوز کے پروگرام سریام کی ٹیم پر کراچی میں مشتعل افراد کا حملہ۔ سریام کی ٹیم لیاری میں چیل چوک پر کنڈا مافیا کے خلاف سٹنگ آپریشن کر رہی تھی۔ مشتعل افراد نے اقرار الحسن اور ٹیم پر تشدد کیا۔
गर्म और मिर्चों वाला पानी फेंका। मुश्तइल अफराद को देख कर के इलेक्ट्रिक की टीम और पुलिस भाग गई। इकरारुल हसन और टीम सरेआम ने मुश्तइल अफराद से बामुश्किल जान बचाई। तशद्दुद से के इलेक्ट्रिक का एक मुलाजिम जख्मी भी हुआ। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का रद्द-ए-अमल, कहा लियारी में के इलेक्ट्रिक और ARY पर हमले की मजम्मत करते हैं। बिजली चोरी के लिए लगाए गए कुंडों के खात्मे तक के इलेक्ट्रिक की मुहिम जारी रहेगी। लियारी पर मजमूई तौर पर 20 अरब रुपए से जायद के वाजिबात हैं। अगवा में मुलव्विस 2 पुलिस एहलकारों समेत 8 मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इस्तफसार किया, ये अगवा बराए तावान का केस कैसे है, पैसा कहाँ है, मुद्दई भी 2 नंबर, मुल्जिम भी 2 नंबर। तफ्तीशी अफसर ने कहा, मुद्दई अगर चोर भी है तो अगवा तो हुआ है, ये फाइनेंशियल क्राइम का केस है, हमने FIA को भी खत लिखा है।